जुलूसात खाओ के आज मौला के करम से 6 साल की मजलिस है और मौला इनके तमाम मुंतज़मीन को सलामत रखे और ये इसी तरीके से फर्ज बिछाते रहें। एक बावाज़े बुलंदर सलावत। पहला जो मैं कहूँगा बड़े मेरा साथ देंगे, छोटों को समझ में आए तो उनकी कोई माफ़ी है इनकी, लेकिन जो बात को समझे उसका हाथ उठाना लाजमी है। मेरे मौला से किसी ने पूछा कि मौला ये शिया हाथ क्यों उठाते हैं, ये किसी ने मौलवी से पूछा, मौला से नहीं पूछा, एक मौलाना से पूछा मौलाना ये हाथ क्यों उठाते हैं, तो मौलाना का जवाब था इन पे जाने फिदा हो जाए दुरूद और सलाम हो इस पर। वो कहते हैं ये शिया हाथ इस वजह से उठाते हैं इनका इमाम हाथ उठाकर बना है, इनका इमाम हाथ उठाकर बना है। अब मैं कह रहा हूँ पहला जुमला पढ़ूंगा मजलिस का, मैं देखता हूँ कौन किस मार्फत पर बैठकर हजरत अब्बास के सफीन को समझाया है। मेरे मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलाम हो उस पर जो सफीन में जाकर ये बता दिया था कि अली तेवरों में लड़ता कैसे है, अली सफीन में तेवरों में लड़ता कैसे है। हम तो है उस परवरदिगार आलम की कि जिसने उस अली को अली बनाकर भेजा, जिसको बनाया तो अपने लिए था, दे हमें दिया। नारे हैदरी, तवज्जो चाहिए, तवज्जो। बनाया तो अपने लिए था अली, काम हीला करता है। नहीं गौर फरमाना है, और नहीं फरमाई तो खत्म हो जाएगी मजलिस की जो भी रूहानियत है। गौर फरमाना है हर जुमले पर। बनाया था अली अपने लिए, अली अपने लिए बनाया था, हमें देकर बताया कि ले लो फैज, यही तो इलाही का अमर है। नारा हैदरी, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही तो इलाही का अमर है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा मौला सफीन में अब्बास का हमला सुना दीजिए। मैंने बीबी सकीना के मसाइल पढ़ने हैं तो तमहीद के लिए वाजिब है कि जब सकीना की बात हो तो अब्बास लाज़िम हो। मैं नहीं जानता उस वक्त बीबी ने सिर्फ मश्क ला कर दी थी। चलो करबला में 9 लाख का लश्कर था ना, 9 लाख का लश्कर था, सफीन में भी 9 लाख का लश्कर था। अब्बास बता रहे थे कि 9 लाख से लड़ते कैसे हैं, अब्बास बता रहे थे 9 लाख से लड़ते कैसे हैं। अब्बास के हाथ में सकीना ने सिर्फ मश्क दी थी, क्योंकि सकीना को मालूम था 9 लाख के सरतन से जुदा कैसे होते हैं। बीबी सकीना ने मश्क ला कर दी थी। भाई मौला इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं 9 लाख का मश्क था। अब वहां से एक कासिद आया और आकर कहता है कि आज अली तुम लड़ने नहीं आओगे। क्या बलबला था, क्या जलाल था मेरे सरकार का। सरकार कहते हैं जाओ, आज अली नहीं आएगा, आज अली का अली बेटा वासिले जहन्नम करेगा। तवज्जो चाहिए, तवज्जो। आज अली का अली बेटा वासिले जहन्नम करेगा। साथ है ना मेरे, आज अली का अली बेटा वासिले जहन्नम करेगा। अब अली और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सब बने, सब खड़े हो गए। अब सब खड़े थे, मौला ने कहा आज मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ने जाएगा। बस इतना कहना था। माइक वाले भाई अगर मेरी बात सुन रहे हो कि आवाज को खींच रहे तो आवाज को सही करो। कहते हैं ये आज मेरा बेटा जंग लड़ने जाएगा। अब हसन और हुसैन आगे बढ़े। क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा है अली का बेटा, तुम मोहम्मद के बेटे हो। अब भाई इतने में ज्यादा बयान नहीं करूंगा, लेकिन मैं सफीन बताऊंगा जो मौला ने बताई है। फिर हनफी आगे बढ़े और हनफी ने आगे बढ़कर कहा मौला मैं जाऊं। कहा तुम अली तो हो, वो अली के बेटे तो हो, अली नहीं हो। मैंने कहा है
علی کا علی بیٹا تمہیں واصل جہنم کرے گا. تم علی کے بیٹے تو ہو, علی نہیں ہو. ہے نا آخر تک مجمع کی جو ہے نا میری طرف, کہتے ہیں کہ آج علی کا علی بیٹا واصل جہنم کرے گا. بس بھائی اتنے میں عباس آگے نہیں پڑھے تھے, کسی بھی روایت نے کسی بھی کتاب میں نے یہ لکھا ہی نہیں کہ عباس آگے بڑھے. عباس آگے بڑھ کر کہنے لگے میں مولا خود آئے اور کہا اب جملہ سنا دوں. مولا کہتے ہیں اے علی کی ہو بہو تصویر. مولا کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں. مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھے جو اس جملے پر اٹھ گیا. مولا کہتے ہیں اے علی کی ہو بہو تصویر, میں نے ان سے کہا ہے علی لڑے گا. جو ہے نا میں نے ان سے کہا ہے کہ آج علی کا علی بیٹا لڑے گا, تو مجھے ان مشترکہ صف میں تمہارے علاوہ کوئی علی نظر نہیں آتا. کیا جلال ہے میرے غازی کا. یہ میں جو غازی کا قصیدہ سنا رہا ہوں یہ میری زبان سے نہیں, مولانا حسن عسکری کی زبان سے ہے جو علی کی زبان سے تھا. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دوسرا علی نظر نہیں آتا. خطبے کے الفاظ ہیں, کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو کسی بھی جملے پر مجھ سے آ کر کتاب لے لے. کہتے ہیں اچھا عباس انہوں نے اتنا وقت مانگا, تجھے کیا چاہیے؟ اچھا ایک بات آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں, مولا علی نے خیبر 1.5 گھنٹے میں فتح کیا تھا. 1.5 گھنٹے کے اندر مولا علی نے خیبر فتح کر لیا تھا اور فتح کر بتایا. اور پھر غازی سے کہا غازی میں نے خیبر تو 1.5 گھنٹے میں فتح کیا تھا, تم وقت کتنا لوگے؟ اب میں پورے توجہ کی مجمع کی توجہ دے دوں گا کہ کتنا غازی کو کس معیار پر ماننے والا ہے, جاننے والا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں, غازی کے فضائل کی بات ہے, میرے مولا فرماتے ہیں لعنت ہو ایسے شخص پر جو عباس کو معصوم نہیں کہتا. میرے مولا لعنت فرما رہے ہیں, تو کوئی ہمیں اتحاد کا کہہ کر لعنت کے فلسفے کو گھٹائے نہیں. مولا نے خود کہا تھا کہ لعنت ہو ان پر. بھئی جملہ ہے, غازی کہتے ہیں بے یوم نونا بے سیف برتے سوتے ہیں. اب جملہ کہوں, یہ تو میں نے عربی پڑھی ہے, اب میں اردو کروں گا, ہاتھ کسی کا نیچے نہ ہو. بس میں دیکھوں گا مجمع کس معیار پر کس امید پر مجھے سامنے آیا ہے. کہتے ہیں غازی جو کہا ہے نا بے یوم نونا بے سیف ہے برتے سوتے ہی, بابا آپ کی آنکھیں کھل کے بند نہیں ہوں گی, پہلے کا سر گرے گا نہیں, آخری کا اتار دوں گا. مولا سلامت رکھے اٹھنے والے ہاتھوں. کیا پہلے کا سر گرے گا نہیں؟ بس بھائی اب اتنی جلدی ہو گئی تھی غازی کو, غازی مچل رہے تھے کہ میں کس طریقے سے بیٹھوں, لشکر کو ختم کر دوں. عباس گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے مچل رہے تھے, مولا نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بجلی کی رفتار سے غازی میدان کو بڑھے. جملہ ضائع نہیں کیجیے گا, بجلی کی رفتار سے آگے بڑھے. مولا نے تلوار کو نکالا اور روایت لکھتی ہے جاتا ہوا غازی نظر آیا ہے, پھر جنگ میں دکھا نہیں. جملہ جاتا ہوا غازی نظر آیا ہے, پھر جنگ میں دکھا نہیں کہ غازی کس کو کہاں کیسے مار رہا ہے. نعرہ حیدری. سلامت رہے. غازی کس کو کیسے مار رہا ہے, کس کے ہاتھ قلم کر دیے, کس کا سر اتار دیا, میں نہیں جانتا عباس نے کیسے جنگ لڑی, کیسے لڑی. میں اتنا جانتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا جب عباس کاٹ رہا تھا نا, تو ملک الموت جب روح قبض کرنے جا رہا تھا تو پیروں کے بل گر گیا کہ کس کس کی جان لو, غازی تو حملے مار ہی جا رہا ہے. نعرہ حیدری. سلامت رہے. کہتے ہیں کہ غازی
بڑھتی جا رہی تھی کہ جلوہ حسینی ہے. توجہ ہے نا, توجہ رکھیے گا, کیونکہ امام حسن شریف فرماتے ہیں کہ پھر جب بیٹھے نا گھوڑے پر سرکار, تو پھر مولا نے ایک بات فرمائی, یا سرن علی بمثلہ و سرن مثلا علی محمد. اے علی کی ہو بہو تصویر, جملہ سننا ہے, اے علی کی ہو بہو تصویر آج محمد کی مثل پریشان ہے کہ 13 سال ہے, تو لڑتا کیسے ہے؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں, 13 سال میں جناب غازی عباس نے صفین لڑی تھی, اور 13 سال میں غازی عباس کے بیٹے جناب فضل نے کربلا میں جنگ لڑی تھی. دونوں کو ہی 13 سال تھا. تو میں ایک بات بتا دوں, نہیں گھٹایا کر مولوی عباس کی شان کو کہ تو کہتا ہے عباس سے گستاخی ہوئی تھی, خیمے میں سب نے پانی نہیں دیکھا تھا, پہنچ گئے جو پہنچ گئے, مولا کو سلامت رکھے. عباس نے وہاں پر پانی ممنوع تھا, عباس کو کفارہ دینا پڑا, لعنت ہو تجھ پر. مولا کہتے ہیں 13 سن میں اس وجہ سے لڑا کہ بتا دیا جائے 12 کے بعد میرا ہی تو نمبر ہے. جو ہے نا, اب اللہ جانے کہاں کہاں سے یہ مولویوں کو عوامیں مل رہے ہیں, مولا کی تعظیم کو جانتے نہیں ہیں اور پڑھانے بیٹھے ہیں. عالم اسلام کی علمیت کو وہ جانتے ہی نہیں. عباس معصوم ہے, اور اماموں میں جو تربیت پا جائے, بھائی مسلمانوں میں بھی اگر تربیت پا جائے تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ معصوموں میں تربیت پالنے والا معصوم کیسے نہیں ہو سکتا؟ مان لے ملا, یاری مان لے ملا, تو نے امامہ خریدا ہے. کیونکہ قائد میں عباس کو معصوم تو کہا ہے, لیکن اس کو اس کی شبیہ کہا ہے جو اللہ کی تصویر ہے. مولا کہہ رہے ہیں بے مثل علی, اے علی کی مثل, اے علی کی مثال, اے علی کی ہو بہو تصویر. بھائی تھک تو نہیں گئے نا, ٹھکنا نہیں ہے, کیونکہ جو تھک جاتا ہے نا اس کو ہمیشہ سے بھاگنا پڑا ہے. کیونکہ جنگ لڑتا کوئی اور تھا, دیکھتے دیکھتے بھی تھک جاتے تھے کہ علی کی طرح ہی تو لڑ رہا ہے, اب بھاگو. عزیزان گرامی, بس مولا بیٹھے اور میدان کی طرف گئے. مولا اتنے لڑ گئے کہ جو بھاگنا بھی چاہ رہے تھے انہیں بھی مارا. اب میں بتاؤں جبرائیل کی حالت کیا تھی, کیونکہ تمام فرشتے صفین کے میدان میں تھے, تمام فرشتے تھے. اب سب نے جب صفیں باندھ لی تھی نا تو منہ کے بل تو گر گئے. ملک الموت, اب جبرائیل نے تو دیکھا نا عباس بہت لڑ چکے ہیں, تو عباس نے ایک دفعہ جب ضرب چلا رہے تھے تو انہوں نے پڑھی, جبرائیل نے نہا دے علی مظہر اللہ جائے تجوید وان لکا فی النبائی کلو ہمیں وغمین سید جلی بے عظمت اللہ و بالنبوت یا محمد بے ولایت یا علی. یہ جب دعا پڑھی جاتی ہے جب علی کو مدد کے لیے بلانا ہو, علی تو خود جنگ دینے میں مصروف تھے. اب جیسے ہی اپنے پر سے جنگ کو روکنا چاہا نا تو ایک بار چلا, جبرائیل زخمی ہو گئے. جبرائیل کے پر زخم آ گیا. کتاب کا جملہ ہے, اپنا جملہ نہیں کہہ رہا. اب زخمی جبرائیل ایک پر کو لیے علی کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا یا علی. جب علی کی نظر پڑی نا کہا کیسے زخمی ہو گئے؟ کہا عباس کا حملہ روکنے گیا تھا. کہا آج علی, کہا علی بیٹا جلال میں ہے, آج علی کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا.
वो कैसे मुसलमान थे जो कुफ्र से घबरा गए, खैबर फतह करने चले छोड़ा आलम आ गए। हैदर बड़ा दिलदार है उसका आलम तलवार है, जिसको भी उससे प्यार है बोलो नारा अली या अली, बोलो नारा अली या अली। ऐसे नहीं, दोनों हाथ करके नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैं लड़ने जैसे ही गया, जिब्राइल जख्मी आकर पहुंचे, कहा आज अली। अब अली जिब्रील की तलवार से अपने जलवे को चीरते हुए पहुंचे और रोका। ए अली के अली बेटे रुक जा, वो तुझे शहराजी हो गया, वो तो शहराजी हो गया। अब अली के अली बेटे को रोका गया। और पास में रुका ना तो तमाम सब बनाकर खड़े हुए थे, सब बनाकर खड़े हुए थे। अब जब सब ने सब बनाकर देखा तो एक बार देखा कि मालिक अश्तर आगे बढ़े। मौला उतरते ही सबसे पहले अपने सैयद सरदार आका हुसैन को सलाम किया। तो अब मौला अली को हसरत जो थी ना, अब सुनना। अब मौला अली कहते हैं या अब्बास, आज मुझे समझ में आया कि जब मैं लड़ता था तो मुस्तफ़ा खुश क्यों होते थे। फिर आज मुझे मौला आपको सलामत रखे, आपका हाथ बुलंद हुआ। मौला कहते हैं आज मुझे मालूम हो गया कि जब मैं लड़ता था तो खुश क्यों होते थे रसूल। का तुम्हें मालूम है अब्बास, आज मुझे हसरत हो रही है, काश मैं अली ना होता, मैं अब्बास होता। मौला कह रहे हैं, मेरे जुमले नहीं है, कम सुन समझ के तुम्हारा हाथ उठे, तुम पर सलाम, शहजादी तुम पर सलामती करे। कहते मुझे आज हसरत हो रही है कि मैं अली ना होता, मैं अब्बास होता। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाथ उठाया करो यार, हाथ उठाया करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इमाम हाथ उठाकर बना है। मैं जुमला सुनो। अली कह रहे हैं मुझे हसरत है कि मैं अली ना होता। बाबा ना तो है ना कि मैं अली ना होता, मैं अब्बास होता। अब बस इतने में मालिक अश्तर आगे बढ़े और जब तलवार को देखा ना तो तलवार को देखकर चूमने लगे। का अब्बास 9 लाख के 9 लाख का सर उतार दिया, सबको मार भी दिया, जिब्राइल को जख्मी भी कर दिया, मलकुल मौत को गिरा भी दिया। जंग ऐसी लड़ी कि आज तक मैंने देखी ही नहीं, ऐसी जंग लड़ते कैसे हैं। कहा ये करम उनका है जिनकी आंखें मुझ पर थे, ये करम उनका है। भाई कैसे ना हो, अल्लाह के हाथों में अल्लाह की ज़ुल्फ़िकार थी। किसी को डाउट तो नहीं है ना कि मौला अलीयतुल्लाह है, बैयतुल्लाह की तस्वीर भी अल्लाह की है। मौला ने जब कहा था ना कि क्या नाम है लामो कलामी लामो कलामी, और उसके बाद अल्लाह की तरफ से वही आई थी कि कह दो ये मेरे हाथ है, ये अल्लाह के हाथ है, जो इसके हाथ है वो मेरे हाथ है, जो इसकी ज़बान है मेरी। तो जब अली के हाथों में अली आई थी ना तो कहा था ये मेरी आंखें हैं, जो अली की आंखें हो से अब्बास कहते हैं। तो भाई जब अल्लाह के हाथ खुद काबिज होकर लड़ना चाहते हो तो अब्बास किसका माल तो करेंगे। बोलो बोलो साकी झूले लाल कलंदर जो है ना मौलाना फरमाया। तो आप देखो खैबर में देखा अल्लाह के हाथ कैसे लड़ते हैं, अब देखो अली के हाथ कैसे लड़ते हैं।
क्या तुमने कभी लड़ते हुए जलाली शेर को देखा है? कहा नहीं, कहा हमारी फितरत में है, हम जब जलाल में आ जाए तो लड़ना छोड़ दे, तो तुम जलाली शेर को देखोगे कैसे? तो फकत इससे बात वाज़ेह होती है कि शेर आले मोहम्मद के घर में और घोड़े सुफियान के घर में पैदा होते हैं। मैं घोड़े मैंने क्यों कहा है? घोड़े भागने में तेज होते हैं और जो ही नहीं फरमा रहे ऐसे ना गिराना। बस मौला ने कहा मुझे हसरत है कि मैं अब्बास होता। तो खुदा कहता है तुमने तो ये कह दिया, मेरी भी तो हसरत है कि मैं अली जैसा होता। जिसको है अली से नफरत वो लगा ले दोज़ख का इंजेक्शन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। भाई याद रखना, शेरों की अलग अलग इकसाम है, उनके हर अलग अलग फेल पर अलग अलग नाम है। जैसे बैठा होता है, लेटा होता है, गारना होता है, धारना होता है, तो इनके अलग अलग नाम है। ज़ैगम, ज़रगाम और भी बहुत नाम है, लेकिन आखिर के दो नाम मुझे बहुत अच्छे लगे। खुदा के शेर को अली कहते हैं और अली के भी शेर को अब्बास। भाई जो अली की हसरत को भी हसरत में, बस अब आए थे मालिक अश्तर और उन्होंने तलवार को चूमना शुरू कर दिया था और चूमते हुए कहा था कि ए अब्बास, तूने 9 लाख के लश्कर के सर उड़ा दिए, तूने जिब्राइल को जख्मी कर दिया, मलकुल मौत को मुंह के बल गिरा दिया, तूने इतनी शानदार जंग लड़ी, तेरी तलवार पर खून क्यों नहीं है? तवज्जो तवज्जो, इसमें मुझे हर आखिरी वाले तक का हाथ बुलंद चाहिए। मौला जिसको भी सैयदा से कहना चाहिए ना, उसको हाथ उठाना लाजमी है। कहते हैं कि तुमने सुना नहीं, हम अहले बैत के लिए खुदा ने आयत नाज़िल की है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि हम अहले बैत को रिज से दूर रखा है और अहले बैत को खून है, नजस, तलवार पाक है, जिनके घर की तलवारें पाक हो वो जमासो। बावफो बावफो या बस, या बस, बावफो बावफो या बस, या बस। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। कहते हैं बस अब्बास ने जैसे ही कहा ना, तो एक बार सैयदा की आवाज आई, सैयदा की आसमान से। कहा या अली, आपने खल्क किए थे आदम, जो आपकी विलायत पर ही शक कर गया। तवज्जो तवज्जो, बहुत ही गहराई में लेकर जा रहा हूँ। हाथ उठाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि हाथ वही उठाता है जो गदीर का फकीर हो। क्योंकि मौला ने बैत यूं ली नहीं थी, यूं दी थी। अब जो ऐसी लेना चाहता है ना, वो हाथ उठाकर बताएगा। अब मैं नहीं जानता कि कौन कौन गदीर के वाक्यों को कैसे जानता है, मैंने गदीर पढ़नी भी नहीं है। मौला कहते हैं, इनकी आवाज आई, आपने बनाया था आदम, जो आप पर ही शक कर गया। आपने बनाया इब्राहीम, जो आप पर ही हल्का फुल्का शक कर गया। या अली मिन मिस्र अब्बास, कि देखो मैंने अब्बास को कैसे खल्क किया है, मिसल है आपकी, यानी कि अब्बास की खालिका है फातिमा। जनाब सैयदा अब्बास की खालिका है। जो मौला अली का एक जुमला है ना कि ए तारो गवाह रहना, तुमने अली को आज तक सोते हुए नहीं देखा।
اس کا بھی یہی کہنا ہے. توجہ چاہیے. اللہ بھی یہی کہتا ہے میں نہ سوتا ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے. اور علی بھی یہ کہہ رہے ہیں. اب دوسری جگہ سیدہ پتہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے تارو تم نے دیکھا نہیں کیا میں نے ہر رات جاگ کر عباس کا کرتا سیا ہے. بھائی میں اب عباس کا رتبہ بتا رہا ہوں. دیکھنا بھائی عباس کا رتبہ میں نہیں بتا رہا ہوں, میں صرف مثال دے رہا ہوں کیونکہ عباس کا رتبہ بتانے کے لیے لہجہ علی کا ہو سننے والی بطولوں ہوں. عباس کے لیے جملہ آنا کیا کہ بھائی جن کے کپڑے جنت سے آئے انہیں حسنین محمد کے فرزند کہتے ہیں, اور جن کے کپڑے خود سیدہ سی ہیں اس کمال کو عباس کہتے ہیں. کیا بنیاد ہے عباس کی. میرے بھائی نے پورا فلسفہ بتایا ہے کہ بی بی ام البنین کی شادی کیسے ہوئی تھی. میں بتاؤں عباس آئے کیسے تھے. بی بی سجدے میں تھی بی بی ام البنین. مولا علی سے واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور نازل ہوا ہے, اور جب میں نے سجدے کو تمام کیا تو میں نے عباس کو جا نماز پہ پایا ہے. چپ ہو گئے, کیا کوئی شک تھا؟ کہ میں نے جیسے ہی سجدے سے اٹھی تو میں نے عباس کو مصلی پر پایا ہے. علی کہتے ہیں اچھا عباس نازل ہوئے ہیں. بھائی مجھے کہنے دو, یہ ملے کا ایمان ڈگمگایا ہوا ہے, یہ مولوی کہیں سے امامہ لے کر آیا ہوا ہے جو کہتا ہے ان کو پیدائش والے نازل نہیں ہوتے. جو کردگار کبریائی میں مدینے سے خیبر آ جائے وہ حاضر ہوتے ہیں, پیدا نہیں ہوتے. عباس نازل ہوئے اور بی بی نے فرمایا میں نے دیکھا عباس جب آئے نا مٹھیاں بند تھی, ایسا لگ رہا تھا صفین اور کربلا کے لیے آج سے آمادہ ہے. بس بھائی سرکار بڑا ناز تھا جو تمام عالمین پر ناز ہونا, جو اللہ کا بھی ناز ہو اسے کہتے ہیں حسین, اور جو امام اور پنجتن کا ناز ہو اسے عباس کہتے ہیں. بس اسی ناز تھا اس سکینہ کو میرا چچا بہت ہی بلند ہے, اور بے شک کوئی شک بھی نہیں عباس جیسا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں, کیونکہ جس پر حسین اور علی خود حسرت کرے نا. میں نے ابھی جملہ کہا ہے کہ علی کی حسرت تھی کہ عباس میں علی نہ ہوتا میں عباس ہوتا, تو اس حسرت کو بدل دینے والے اس عالمین کے کردگار رب کو عباس کہتے ہیں. بس اسی پر ایک ناز تھا چھوٹی شہزادی کو. تبھی میں جانتا ہوں مجمع اپنے معیار پر پہنچ چکا ہے. ذرا دیکھیے کتنا مجمع ہے میرے مولا کے عزادار کتنے آئے ہیں جناب سیدہ کی شہادت کو سننے. میرے سیدہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مر جاتا. میں نہیں دیکھا مساج سے پہلے درود محمد والے محمد. میں مر جاتا, میں اپنی چھوٹی شہزادی کا یہ بیان نہ سنتا. پتہ شہزادی کا بیان کیا تھا؟ جب عابد کی آنکھیں کھلی نا تو پہلی تو بی بی نے آ کر پوچھا عابد یہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں. پھر ایک چھوٹی بچی آئی, کہا بھیا آپ نے کہا ہے کہ تمام بیویاں اپنے بالوں سے پردہ بنائیں, بھیا ہمیں سب
के बाल तो बड़े हैं, मेरे बाल बहुत छोटे, भैया बताओ। अरे सकीना को पहला तमाचा कहाँ लगा? बस भाई अपनी आंखें नाम कर लेना, मैंने मसाए बहुत मुख्तसर पढ़ने हैं। मैं जिसकी आंखें नाम हो जाए ना, सैयदा से खैरात मांग लेना। सैयदा मैं आपके मसाले सुनकर अपनी आंखों को नम न कर सका, मुसल्ले पर जाना और सैयदा से दुआ मांगना, और जिसकी आंख में आंसू आ गए ना, वो झोली भरकर सैयदा से एक बार अपनी दुआ हाजत मांग लो। अरे मैं कहता हूँ कबूल हो जाएगी। सैयदा बड़ी करीबा है। सैयदा कहती है, सैयदा का एक मसाइल है, 70 जन्म पर एक बहन थी ना, एक बच्ची 60 कदम पर खड़े थे। जब खंजर चल रहा था, एक बच्चे ने कहा मेरे बाबा को न मार। शेमर का हाथ पकड़ा, पीछे करने की कोशिश की तो ये शेमर आगे बढ़ा, तमाचा लगाया। सकीना खड़ी न रह सके, सकीना गिर गए। अशरकमन अल्लाह, अशरकमन नज़ारा। मौला गिरिया कबूल फरमाए। बस मैं मुख्तसर मसाइल पढ़ूंगा। बीवी को राहों में पैदल चलाया गया, अब एक आलम आ गया, बड़ा सलामत रखे तुम्हें, तुम्हारी आंखें अश्कबार हो गई। कहा सदारो सकीना पर आखिरी वक्त कुछ ऐसा था ना, कहते ये सजाद फरमाते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है वो मरहला, किसी भाई के सामने किसी बहन को मारना, किसी बहन के सामने किसी भाई को मारना। कहते जितना फर्जा हम चले ना, इन दोनों काम को शिमर ने अंजाम दिया। कभी मेरे सामने सकीना को मारा, कभी सकीना के सामने मुझे मारा। अरे अरे शरीयत का जुमला है, शरीयत का। कोई यतीम हो जाए ना, उसके सर पर हाथ रखो, उसका सर पर हाथ रखो। खुदा गवाह है, करबला से शाम तक और शाम से दरबार तक 2.5 लाख आदमी ने सकीना के सर पर हाथ रखा, और पता के आलम ने हाथ रखा। गिरिया कर लेना मौला तुम्हारा गिरिया। कहते किस आलम ने हाथ रखा? आलम कुछ ये था कि सकीना के बालों में हाथ डालते, सकीना के तमाचे लगाते। बस मैं ये कमाल करो अज़ीज़ान गिरामी, कहते जिसको भी गुस्सा आता ना, वो सकीना के करीब आता, बालों में हाथ डालता, सकीना के ताजियाने मारता। अज़ादारो आप ही फरमाते हैं कि जैसे ही हम दरबार में दाखिल हुए ना, तो सकीना ने रोना शुरू कर दिया। रिवायत सुनना, मैं बड़े आराम आराम से समझाऊंगा, कहीं मेरा दिल ना फट जाए। जिनकी छोटी बच्चियां हैं ना, वो तो जरा इस गरीबी को सुनकर रोना। मौला फरमाते कहते मैं मर जाता, मैं ये आलम नहीं देखता। सकीना ने रोना शुरू कर दिया। सकीना रोती जाती थी। अरे यजीद ने कहा है कोई जो चुप करे? शिमर ने कहा मैंने इसे ताजिया में मार लिए, ये चुप नहीं होती। मैंने इसको तमाचे मार लिए, ये चुप नहीं होती। मैंने इसको ऊंट से बांध दिया, ये चुप नहीं होती। मैंने ताजियाने लगाए, मैंने कांटों पे चलाया, मैंने घुटवाने सीने, मैंने दामन जला दिया, ये चुप नहीं होती। अरे एक समय से शकी उठा, लानत हो इस पर। ये उठकर कहता है मुझे मुंह मांगा इनाम दे, मैं सकीना को चुप कराता हूँ। बस भाई हौसले से सुनना। भाई मैं देख रहा हूँ आंसू आ गए हैं। मौला सलामत रखे, मौला गिरा कबूल फरमाए। सैयदा कोई गम न दे सिवा। कहते हैं इस शकी ने एक रस्सी ली, एक सिरा सकीना के हाथों में बांधा, एक अपने हाथ में लिया। दिल फट जाएगा तो बच्चियों वालों हो, जरा अपनी बच्चियों का रख कर आलम को सुनना। का एक रस्सी का हिस्सा सकीना के बांधा, एक अपने हाथ में लिया। अचानक अल्लाह मौला सलामत रखे, एक अपने हाथ में लिया और ये घोड़े पर बैठ गया।
सकीना रोती जाती थी कि जैसे घोड़े पर बैठा ना तो इसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। अरे मेरी 4 साल की बहन उस घोड़े के पीछे जैसे वो खिंचती जाती थी। सकीना कभी किसी दीवार में लगे, कभी किसी कुर्सी से लगे, कभी किसी मीनार से। मेरी सकीना का राह तब्दील हो गया। इतने इतने मसान सकीना के पसलियां। अल्लाह, बस भाई आखिरी वक्त आ गया। मैं नहीं समझता बर्दाश्त कर पाओगे। आखिरी वक्त आया ना, तो जब ये रो रही थी तो उन्होंने एक बार सर मांगा। बस भाई गिरा के तमाम कर दिया। आखिरी जुमले हैं, अब जिस तरीके से चाहो सुन लेना। सकीना ने रमला के कानों में वो बालियां देखी जो हुसैन ने सकीना को दी थी। रोकर फरमाया, भैया ये मुझसे मांग लेते, मैं दे देती। इन्होंने छीने, मेरे कान पक गए, मेरे कान पक गए। भैया ये मुझसे मांग लेती, मैं इसे दे देती। इसे मेरे कानों से खींचे। अज़ादारो, आखिरी वक्त में बेटी मिली बाबा से। बस भाई मसाए तमाम कर दिया। आखिरी जुमला आखिरी वक्तों में का बाबा जो कभी आपके सीने पर सोती थी ना, वो आज तक सोई नहीं है। कितना रास्ता देख लिया मैंने बाबा, मुझे सोने नहीं देते। मैं जब सोती हूँ कि मेरे ताजियाना लेकर आगे बढ़ता है, मुझे उठा देता है, ना मुझे रोने देता है, और जब मैं नहीं रोती तो मुझे रुलाता है। बाबा जिसका दिल चाह उसने वैसे। बाबा सुनोगे, एक मंजर आया, शाहजादी गिर गई थी। ये शकी आगे बढ़ा, इसने ताजियाने से सकीना को मारना शुरू किया। जब ये मंजर देखा ना तो अब्बास हसन कभी इस दीवार से लगता था, कभी इस दीवार से लगता था। अज़ादारो, एक वक्त आया कि एक बच्ची ने, एक औरत ने कुछ खजूरें सकीना की तरफ फेंकी। कयामत का जुमला है। सकीना की तरफ फेंक कर कहा, तो सकीना ने एक बार यूं देखा, क्या तुमने हम पर सदका फेंका? तुम्हें मालूम नहीं है एक वक्त ऐसा भी आया कि एक ने शहजादी को कनीसी में मांगा। अज़ादारो, बस दुआ सुनना, बस मैं हैदर उस दुआ में पता है आखिरी जुमला बड़ा दर्दनाक है, वो सुन लो। आखिरी दुआ में एक जुमला था, ए शहजादी हमारे लिए दुआ करो कि जैसे तुम यतीम हुई मेरे बच्चे यतीम न हो। का एक बार सकीना तलब कर ज़ैनब से कहती है, फूफी अम्मा ये बताइए, जब शोले की ऊँटनी काट दी थी उसने बदुआ की थी, खुदा ने अजाब दिया था। ऐ फूफी अम्मा अगर मैं बदुआ करूंगी तो मेरी बदुआ कबूल होगी? क्या फूफी अम्मा मैं इन पर अजाब की दुआ करती हूँ, आप आमीन कहिएगा। एक बार कहा, सकीना बदुआ से पहले हुसैन का सर देखूंगा। बस भाई हुसैन का सर देखा तो एक बार उसे घुटने ही जाते, घुट कर आ गई। का बाबा आखिरी बार सीने पर करबला में सोई थी। बाबा अब यहाँ से जहाँ पर भी रुकू ना, मुझे अपने पास बुलाकर सुला लेना। बाबा नहीं जानते शाम गरीबा से मेरे तमाचे लगे, मेरा दामन बाबा कानों से गोश मारे, बाबा तांसे आने लगे। आखिरी जुमला, सज्जाद ने जब उसको कफन की नीयत से सकीना की कमीज को देखा ना तो इतने तांसे आने लगे हुए थे कि कमीज कमर से हटती नहीं थी। अब्बा
جاننا چیخ مار کر روئے اور رو کر کہا ہائے میری چھوٹی بہن کاش یہ درد تیرا نہ ہوتا ہم سنتے ہیں اماں جب دادی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی تو وہ کروٹ بھی لے نہیں پا رہی تھی سانس لینے میں دشواری آئے سکینہ یہ 3 برس کا سیر تیری پسلیاں ٹوٹی اس پر بھی تجھے گھوڑا سے کیسے سنبھالا کیسے برداشت اللہ رحمت اللہ علیہ القوم صاحبی صالح الذی اینقلب او ینقلب ما کان حسن